थांनाय कक्तिसालनि हरकुचुगो आगुलिनि मचमनि आमसाइबो खरकथाम कक्तमा थुमनाय रगनो चपरबखा सामुं सित्रा तांनाय रग आबुनि यागुलो सामुं सित्रा तांनाय रगनो रमनानि सानमुंनो तैबे आइजि साहेब बाय मालायलायका हासिनि कक्तमा तांबिदेखनि कायसा बदल सामुं सित्रा तांनाय रगनो केबंगै क्राग्याप्रि नाहरनाय खनै साका आइजि अनुराग धनकर मन्त्रि अक्रानि दागिमुं बाय साक्तारै सामुं खलाइबि दंगो पुलिस नांकुकमान याप्रि नाहरनाय खनै साका पाटिमुंनि 48 आवारनि बिसिंगनो क्राकसालनि दिफोरो आ सामुं सित्रा तांनाय रगनि बिसिंगो खरक थामना रमखा पुलिस रग बरकनि मंखा सौरभ भट्टाचार्य सुकांत देवनाथ आकाश बनिक पुलिस रिमांड सानै बरकनो दरबार नगति साजागनाय खनिशाखा सदर एसडीपीओ देवप्रसाद रॉय এটার বিস্তারিত তো কালকে আমাদের মানে স্যার তো সব দিয়ে দিয়েছে। আপনি যেহেতু সদরের এসডিপি হিসেবে নামগুলি আমি বলে দিচ্ছি, সৌরভ ভট্টাচার্য, সুকান্ত দেবনাথ এবং আকাশ বণিক তিনজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং এরা তিনজনই এফআইআর নিয়ে ছিল। তাদের কাছে কোথায় পাঠানো আজকে কোর্টে এদেরকে পাঠানো হবে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।